Monsieur, bienvenue à Istanbul, aéroport Istanbul. Il est
est 3h55 en heure locale. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extraction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous exprimons nos sincères regrets pour notre arrivée retardée. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires KT vous souhaitent une agréable soirée. Ladies and gentlemen, welcome to Istanbul at Istanbul Airport. It is 3:55 local time. You may now deactivate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the illuminating sign has been switched off, and be careful when opening the overhead compartment that light may put out. We would like to offer sincere apologies for delayed arrival. Thank you for flying with Air France. Air France and its country partners wish you a pleasant evening. Madame, Monsieur, pour votre confort, nous remercions les passagers qui requièrent une assistance à l'arrivée de bien vouloir attendre pour débarquer, afin de faciliter la prise en charge au sol par le prestataire d'été. Ladies and gentlemen, this message concerns passengers who require assistance upon arrival. For your comfort, we ask you to remain seated until the end of the embarkation in order to enable the dedicated ground team to assist you. Sayın yolcularımız, şu andan itibaren uçak modunu devre dışı bırakabilirsiniz. Uyarı ışığı söndükten sonra emniyet kemerinizi çözebilirsiniz ve bagaj dolaplarını açarken eşyaların yere düşme ihtimaline karşı dikkatli olmanızı rica ediyoruz. Bu yolculuk boyunca sizinle birlikte olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Air France ve SkyTeam olarak ziyaretinizin iyi geçmesini, aktarma yapacaksanız iyi yolculuklar dileriz.
Dernier virage. À côté de KLM. Turkish. Est-ce qu'on prendra un retour? Veuillez rester assis s'il vous plaît. Please remain seated. TNC aux portes. Désarmement des toboggans. Et vérification de la porte opposée maintenant. Ah bon, on connaît par cœur.